Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Zafira Zara and my ID is 332100069. In this video, I want to complete the mid-semester exam in the interpreting course, namely interpreting a video from English to Indonesian. So there are 2 videos and each video is only 5 minutes long. I will interpret every 30 seconds. Please pay attention. So in this video, the namely is the first 20 hours how to learn anything by Josh Kaufman. Hi everyone. 2 years ago, my life changed forever. My wife Kelsey and I welcomed our daughter Leela into the world. Now, becoming a parent is an amazing, amazing experience. Your whole world changes overnight, and all of your priorities change immediately, so fast that it makes it really difficult to process sometimes. Now, you also have to learn a tremendous amount about being a parent. Like, for example, how to dress your child. This was new to me. Hai semua, 2 tahun lalu hidup saya berubah. Saya dan istri saya Kelsey menyambut putri kami Lela ke dunia. Menjadi orang tua adalah pengalaman yang luar biasa. Seketika dunia Anda berubah, prioritas Anda berubah, sangat cepat sampai sulit untuk diproses. Anda juga harus belajar banyak untuk menjadi orang tua. Contohnya, mendanani anak Anda. Hal tersebut baru untuk saya. This is an actual outfit. I thought this was a good idea. And even Leela knows that it's not a good idea. So there was so much to learn and so much craziness all at once. And to add to the craziness, Kelsey and I both work from home. We're entrepreneurs. We run our own businesses. So Kelsey is develops courses online for yoga teachers. I'm an author. And so I'm working from home. Kelsey's working from home. We have an infant, and we're trying to Ini pakaian yang sebenarnya dan saya pikir ini juga ide yang bagus. Lela pun tahu ini bukanlah ide yang bagus. Jadi banyak hal yang harus dipelajari dan sekaligus banyak kegilaan yang terjadi. Untuk menambah kegilaan, saya dan istri saya sama-sama bekerja di rumah. Kami pengusaha yang menjalankan bisnis kami sendiri. Kelsey guru yoga online dan saya penulis. Jadi saya bekerja di rumah, begitupun Kelsey. Kami memiliki bayi. make sure that everything gets done that needs done. And life is really, really, really busy. And a couple weeks into this amazing experience, when the sleep deprivation really kicked in, like around week 8, I had this thought, and it was the same thought that parents across the ages, internationally, everybody has had this thought, which is, kami memastikan semua hal dapat diselesaikan. Hidup ini sangat-sangat sibuk, dan setelah pengalaman yang luar biasa ini, kami benar-benar kurang tidur. Sekitar minggu ke-8, saya memiliki pemikiran ini. Pemikiran yang sama dengan orang tua dari segala usia di seluruh dunia, yaitu had this thought, which is, I am never going to have free time ever again. And somebody said it's true. Yeah, it's not exactly true, but it feels really, really true in that moment. And this was really disconcerting to me, because one of the things that I enjoy more than anything else is learning new things. Getting curious about something and diving in and fiddling around and learning through trial and error. And saya tidak akan pernah punya waktu luang lagi. Orang mengatakan itu benar. Menurut saya itu sepenuhnya tidak benar. Tetapi hal tersebut sangat-sangat benar pada saat itu. Ini membuat saya bingung karena salah satu hal yang saya nikmati adalah untuk mempelajari hal baru.
Rasa ingin tahu, menyelam lebih dalam, mengutak-atik, serta belajar mencoba-coba. Eventually becoming pretty good at something. And without this free time, I didn't know how I was ever going to do that ever again. And so I'm a big geek. I want to keep learning things. I want to keep growing. And so what I decided to do was go to the library and go to the bookstore and look at what research says about how we learn and how we learn quickly. And I read a bunch of books, I read a bunch of websites. Dan akhirnya saya menjadi mahir dalam suatu hal. Tanpa waktu luang ini, saya tidak tahu kapan saya bisa melakukannya lagi. Saya pecandu besar, ingin terus belajar, terus berkembang. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan, ke toko buku, melihat penelitian bagaimana belajar dengan cepat. Saya membaca banyak buku dan banyak situs web. And trying to answer this question, how long does it take to acquire a new skill? You know what I found? 10,000 hours. Anybody ever heard this? 10,000 takes 10,000 hours. If you want to learn something new, if you want to be good at it, it's going to take 10,000 hours to get there. And I read this in book after book and website after website, and my mental experience of reading all of this stuff was like, no. Saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan baru? Anda tahu apa yang saya temukan? 10.000 jam. Butuh 10.000 jam untuk memperoleh keterampilan baru. Jadi jika Anda ingin mahir dalam suatu hal, dibutuhkan 10.000 jam untuk mencapainya. Saya membaca hal ini di buku demi buku dan di situs demi situs. Mental saya setelah membaca ini seperti, tidak. Oh, I don't have time. I don't have 10,000 hours. I am never going to be able to learn anything new ever again. But that's not true. So 10,000 hours, just to give you a rough order of magnitude, 10,000 hours is a full-time job for 5 years. That's a long time. And we've all had the experience of learning something new, and it didn't take us anywhere close to that amount of time, right? So what's up? There's something kind of funky going on here. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya 10.000 jam, jadi saya tidak akan pernah bisa lagi belajar sesuatu yang baru. Tetapi itu tidak benar. Itu adalah gambaran kasarnya. 10.000 jam adalah waktu selama 5 tahun. Itu waktu yang cukup lama dan kita semua memiliki pengalaman mempelajari suatu hal yang baru. Kita tahu, kita tidak butuh waktu selama itu, bukan? Jadi apa? Ada sesuatu yang terjadi di sini. What the research says and what we expect and have experiences, they don't match up. And what I found, here's the wrinkle. The 10,000 hour rule came out of studies of expert level performance. There was a professor at Florida State University, his name is K. Anders Ericsson. He's the originator of the 10,000 hour rule. And where that came from is he studied professional athletes, world-class musicians, chess grandmasters. Apa yang dikatakan peneliti dan apa yang kita harapkan serta pengalaman kita itu tidak sesuai. Saya menemukan aturan 10.000 jam muncul dari studi tentang kinerja para ahli. Seorang profesor di Florida State University namanya K. Anderson Ericsson pencetus 10.000 jam. Ini dia pelajari dari atlet profesional, musisi kelas dunia, dan grandmaster catur. All of these ultra-competitive folks in ultra-high-performing fields, and he tried to figure out how long does it take to get to the top of those kinds of fields. And what he found is the more deliberate practice, the more time that those individuals spent practicing the elements, whatever it is that they do, the more time you spend, the better you get. And the folks at the tippy top of their fields put in around 10,000 hours of practice. Orang-orang tersebut sangat kompetitif dalam bidang yang sangat tinggi.
dia mencari tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tersebut. Dan yang dia temukan adalah semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk latihan, maka semakin baik yang kita dapatkan. Orang-orang yang telah berada di puncak, mereka telah menghabiskan sekitar 10.000 jam latihan. That's it for the first video. Next to the second video. The second video is What You Didn't Know About Language Barriers by Roxine. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than 2. And how about 3? Hey, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari 1 bahasa? Sekarang angkat tangan kalian untuk yang bisa lebih dari 2 bahasa. Bagaimana dengan 3 bahasa? Sangat mengesankan. Tapi tahu nggak? Kalian dapat dengan mudah mempelajari 25 bahasa. Memang benar, ini adalah fenomena alamiah manusia bahwa setiap anak yang terlahir normal dapat mempelajari bahasa apapun yang ia kenal. Did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language. Dan tahu nggak kalian bahwa bahasa yang digunakan anak sebelum usia 7 tahun adalah satu-satunya bahasa yang akan digunakannya di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa tidak diragukan lagi merupakan presentasi intelektual terbesar yang harus dilakukan oleh setiap orang. Jadi, saya bertanya pada diri sendiri dan pada beberapa orang lain dalam program pelajar luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? Because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Pada awalnya kita belajar bahasa karena kita harus melakukannya sebagai manusia. Kita dirancang untuk belajar bahasa sama dengan kita dirancang untuk belajar jalan. Namun beberapa dari kita melakukannya untuk bersenang-senang. Kita mempelajarinya setiap saat karena kita menyukainya. Berbicara bahasa lain membawa kita kemana kita pergi. Berpergian dan berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa asli mereka membuat percakapan menjadi lebih personal. Anda bisa menikmati hidup karena Anda memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya mengajukan pertanyaan lain.
Saya ingin kalian semua berpikir jika kita semua mulai memanfaatkan kemampuan yang anak-anak gunakan untuk belajar bahasa dan kita memiliki gawai untuk belajar bahasa secara gratis. Dapatkah kita mengurangi hambatan bahasa atau hambatan lainnya? Hal ini mendorong saya untuk mempertanyakan pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan membaca itu dan apa fungsinya? Contohnya, kalian berada di ruang makan di antara ibu kalian yang Rusia dan pacar kalian yang cantik seorang Amerika. Tanpa kalian sadari, kalian baru saja menjadi penerjemah untuk mereka. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Jadi kalian menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menerjemahkan bahwa mereka, karena kalian dapat berbicara menggunakan bahasa Rusia dan Amerika dengan sempurna. Kalian akan merasa bingung dan frustasi karena kalian hanya punya waktu beberapa menit untuk menerjemahkan dengan bahasa yang kalian pilih. Namun, masih banyak hambatan bahasa yang saya ingin kalian ketahui. Pernahkah mendengar tentang relativitas linguistik? Relativitas linguistik adalah bidang yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Teori ini disebut teori deterministik. Secara ilmiah menyatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan membentuk cara Anda berpikir dan mempengaruhi perilaku Anda. Bapak relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, mengatakan jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian tidak akan mengetahui konsepnya. Saya pikir mereka bisa sedikit ekstrim dalam teori mereka. Menurut saya, sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kemungkinan besar kalian tidak akan mengenali konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Salah satu teman saya di Israel merupakan penutur asli bahasa Jerman. Dia menceritakan bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikirnya tentang cinta. Dia bilang bahwa dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta. Dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut karena dia tidak pernah berpikir bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. Dan dia membayangkan seseorang yang benar-benar jatuh, dan dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh dalam cinta, bukan hanya cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception.
Juga dalam bahasa tubuh kita menemukan perbedaan yang menarik di antara bahasa-bahasa. Dalam bahasa Ibrah, kata ini adalah menunggu. Namun penghinaan besar di Italia. Dan saya ingin kalian semua tahu itu. Perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran serta perilaku kita adalah kosakata. Satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender berdampak pada persepsi orang. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.